हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओडिशा गवर्नमेंट जॉब अपडेट रे आपन को आउथरे स्वागत करछि। तो एबे ना गोटे भल जॉब आछि जोटी के गोटे केमिकल कंपनी तरफ आछि जोटी के ओडिशा रे आछि। ठीक अछि, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमल जोटी के हमर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। आपन सेटु गोटे भल वैकेंसी बाहर के आछि। तो चलन हम डिटेली कथा कोन केमते आपण अप्लाई करिवे केते कोन वैकेंसी आछि। ठीक अछि, सब किछ ए वीडियो डिटेली आलोचना करिया। वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। तो सर्वप्रथम देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमल यूनिट ऑफ मॉन्सेंस इंडिया लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जोटी कि हमर डिफेंस अंडर जाउची फैक्ट्रीटा। ठीक अछि, बडमल बलांगीर ओडिशा। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमल डिस्ट्रिक्ट बलांगीर ओडिशा ऑफ यूनि मॉन्सेन इंडिया Limited under Ministry invited application from the eligible candidates for engagement of graduate technical व non-technical and technician apprentice in engineering technology general system general stream for a period of 1 year in the following category by discipline। माने देखंतु हमर गोटे वर्ष पई से मागी। ठीक अछि, गोटे वर्ष पई और अप्रेंटिस दरकार। ठीक अछि, हमर जे आपण परमानेंट जॉब पाइबे ना आपण कॉन्ट्रैक्चुअल रहिबे गोटे वर्ष अप्रेंटिस हिसाब रे काम करिवे सिखिबे। ठीक है, सैलरी मिलिबो कि स्टाइपेंड आकारे मिलिबो। ठीक अछि, जेमिति देखत सर्वप्रथमे हमर ग्रेजुएट अप्रेंटिस जी टेक्नीशियन अप्रेंटिस टी जेमिति केमिकल रे आपण रहिबो थिबा दरकार। मेकानिकल इलेक्ट्रिकल सिविल रे आपण ग्रेजुएट करथि। ठीक अछि, माने आपण डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रे बीए बीकॉम बीसीएससी माने हमर आर्ट्स कॉमर्स साइंस करथि। नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इडला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो टेक्निकल ऊपर रहला। ठीक अछि, इडला नॉन इंजीनियरिंग। तो टोटल वैकेंसी केटा देखंतु हमर ग्रेजुएट पई तीनटा, तब ट्रेनिंग टेक्नीशियन अप्रेंटिस पई तीनटी। तो एथरे सब तीन तीन अछि। तो एथरे बीए पई 6टा अछि, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस। ठीक अछि, तो टोटल वैकेंसी अछि 42 टी। ठीक है, देखो 42 वैकेंसी मेंशन है। तो तापर कौन दे ए डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी। डिग्री इन द इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय द इंस्टीट्यूशन empowered to grant such degree by an act of parliament। Graduate examination of professional bodies recognized by the central government as equivalent to a degree। तो आप गोटे भल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आप टेक्निकल डिग्री करते दरकार। जमी डिप्लोमा होगा मेकानिकल आप डिप्लोमा होगा इलेक्ट्रिकल। ठीक अच्छे से भाया तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय स्टेट काउंसिल और बोर्ड काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टाब्लिश बाय गवर्नमेंट। ये सेम जिनसे आप जो टेक्नीशियन मैंने पे। ठीक है, से प्राइवेट कॉलेज नगर गवर्नमेंट कौन कॉलेज करते दरकार। आउ कौन अदर एलिजिबिलिटी देखिए चाहूँ जमी कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच बी और इक्विवेलेंट टेक्नीशियन अप्रेंटिस एमटेक और इक्विवेलेंट will be not considered as eligible। Candidate with qualification acquired through distance learning mode of part-time mode correspondence mode shall not be considered। तो पार्ट टाइम नुह आप फुल टाइम करने पड़ो। ठीक, कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द मेडिकल फिटनेस एज पर अप्रेंटिस एक्ट। तो आप मेडिकल फिटनेस थी दरकार। ठीक है, एज लिमिट देखते कौन कैंडिडेट शुड नॉट हैव ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस ऑफ पीरियड ऑफ 1 year और मोर अटेनमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन। आप गोटे वर्ष पर ही मिल यहाँ आपको ट्रेनिंग हिसाब से आप कम करेंगे। ठीक अच्छे, एज लिमिट देखते ये और 18-25 अच्छी तर एज रिलैक्सेशन वर्ष रहा SC/ST OBD OBC PWBD पे। ठीक अच्छे, तर कौन The reservation of SC/ST apprentice as per the provisions of Apprentice Act 1961 and Apprentice Rules 1992 रिजर्वेशन रखा पड़ू। तापर देखु सिलेक्शन प्रोसेस के सिलेक्शन will be based on the merit list prepared on marks obtained by the graduate technician apprentice in the essential qualification as mentioned in
पारा 2.0 माने ଆପଣ ଯାହା ବି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ BA କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମାର୍କିଂ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓନ୍ଲି ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କଲ୍ଡ ଫର୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ the selected apprentice candidate have to submit the police verification report and medical fitness certificate before offering the engagement letter। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। The selected apprentice candidates have to execute a contract for period of 1 year training under the Apprentice Act 1961 ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ 1961 ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଜବ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ହିସାବରେ। ତ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସସିପ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସାଲ୍ ବି 1 year। ତ ଦେଖିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପେଏବଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲ୍ ବି ଆଜ୍ ଫଲୋଜ୍। ଯେମିତି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ 9,000 ପର୍ ମନ୍ଥ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ 8,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ସାଲାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ ଏଲିଜିବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର themselves and apply in National Apprentice Training Scam NATS 2.0 ପୋର୍ଟାଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯେମିତି www.nats.education.gov.in ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। By choosing from various trades, the last date of registration and apply portal is within 21 days from the date of publication of advertisement in newspaper। ତ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 21 ଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆଜି ଥର ମନେକର ଆଜି ଆସିଲା 20 ତାରିଖ ତ ଆପଣଙ୍କର 21 ଦିନ ମାନେ ହେଉଛି 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ ତାପରେ କ'ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଏଭ୍ରି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ହୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ସ ହିଜ୍ ଅର୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ to the satisfaction in concerned regional board shall be granted a certificate of proficiency by that board on behalf of central government। ତ ହେବନି ଆପଣ 1 year କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। No obligation for the job after training. It shall not be obliged for any to employment to the appearance on completion of apprenticeship training at OF BADMAL under section। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ 1 year ସରିଲା ପରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ମୋତେ ଜବ୍ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିକ୍ରେ କୁହାଯିବ 1 year। ତ ଆପଣ କୌଣସି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। The Chief General of BADMAL reserves the right to amend or fix external, cancel, suspend the selection process at any time during the process without assigning any reason whatsoever। ତ ଯିଏକି HO ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ହେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ, ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନସଲ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟିକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେନି କାରଣ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ସେଟା ତ ଆମେ କିଛି ଦେଖଉନି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବନି, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ହିସାବରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତାର ଭିତରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କମ୍ ସାଲାରୀ ଅଛି 8-9 ହଜାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଜବ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ରେଗୁଲାର ଜବ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସାଲାରୀ ବହୁତ ହାଇ ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଜବ୍ ଅଛି ସାଲାରୀ ବହୁତ କମ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେବ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହାର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସେଠି ପାଇବେ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି।
ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।